तू ही परा अटू आम जीवर जीवन तो बिना रे दुनिया लगी जाए शून्य आरे मो बाप धन आरे मो बाप धन हुआरे आलिंगन मो दुखी सकाली बाप दुखर पासरा तो बिना रे दुनिया लगई अधू बाप धन आरे मो बाप धन हुआरे आलिंगन बापा जानिछु रे बाप हाँ बापा तो माँ मु तोते न देखी बोली केते चिंता करथुन तो पाई बापा हाँ रे धन हेले बापा स्वामी कौन रे बाप आपण को परा मु खोजुथिली आपण आज एसी हाँ कामिनी बापा ई के बापा ये हाँ ए होचंती तो सानो मारे बाप मानस ए होचंती तो सानो माँ हाँ मो माँ थाउ थाउ मो सानमा पुणी केमिति बापा बाप रे मान हाँ समय आसिले सब किछि कहिबो रे बाप हेले एथिक खाली मने रखिथ से होछि तो सानो माँ बापा सानो माँ को प्रणाम करे बाप ठीक अछि बापा मानस बापा समय आसीजिब समय आसिले मु सब कथा तोते कहि देबि रे धन हाँ बापा आज तोते तो जन्मदात्री माँ तो गर्भदात्री माँ आउ एटा होछि तो सानो माँ तथापि तो एतिकी खुशी होई जा धन आज तोते दीदी माँ मिली जाइछि ठीक अछि बापा मते दीदी की मामा मिली जाइथिबारु मु निजक निजे धन्य माने करछि बापा हेले गोटे कथा कहि बापा की कथा कहबो मु तम मन केने साक्षात करछि तम मते अनुमति देले कहबी आ जदि अनुमति न देबो ताले मु कहि के लाभ नै बापा की अनुमति ममता अरे पुह कौन कहूँ बुझी पारुछ ममता ताकू पर आमे अनुमति देबा ताहले की अनुमति बापा मते ए कानन भ्रमण करि जे पई मोर मना बोलछि बापा कानन भ्रमण रे हां कानन भ्रमण करि पई नाही रे बाप ए देखो ममता ये पुह मानस जानिनी से कानन रे अनेक हिंस्र जंतु अछंती आ आमे जानि जानि काहे कि ताकू आदेश देबा ममता कह ममता हरे धन तो बापा ठीक कहउछंती मां तू जमारू जाना रे तू सोना भी मना करूछु मां बापा को कुह ना मां साना मां बापा मोटे कुह ना कहबी रे धन हाँ माँ। स्वामी कामिनी पिलाटा जिति बेले इच्छा प्रकाश करिछि ताको अनुमति देई दो ना स्वामी हेले कामिनी आमे काहे कि जानि जानि विघ्न ताकू वर्ण करबा कामिनी सेति पाई ताकू मना करूछि बापा मान दिया शुभ आशीष हो नहीं शुभ संदेश बापा मानस माँ दिया शुभ आशीष हो नहीं शुभ संदेश तमे मोहरी विश्वास तमे मोहरी निश्वास तमे मोहरी विश्वास तमे मोहरी निश्वास आशीर्वाद थाउ सदा तुमरा पिता तुमरा
ଦୁର୍ଗମ ହେଲେ ବି ଘୋର କାନନ ନିଶ୍ଚେ ବୋଲି ବି ଘୋର କାନନ ଦୁର୍ଗମ ହେଲେ ବି ଘୋର କାନନ ନିଶ୍ଚେ ବୋଲି ବି ଘୋର କାନନ ଛତ୍ରିୟ କୁଲେ ମୁହିଁ ଜନମ ଛତ୍ରିୟ କୁଲେ ମୁହିଁ ଜନମ ବାପା କାହିଁକି ଏମିତି ଅବୁ ଯାଉଛୁ ରେ ଧନ? ମା ସୁନା ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ ନା ମା ନାରେ ନା ନହେବ ଭୟ କେବେ ଆତୁର ପିତା ଆତୁର ମେଲାଣି ଦିଆ ହେ ପୂଜା ପିଆର ପିଆର ମେଲାଣି ଦିଆ ହେ ପୂଜା ପିଆର ସ୍ୱାମୀ କାମିନୀ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। କାମିନୀ ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁଛ ପୁଅ ଯିବ କାନନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମମତା କ'ଣ କରିବା ମମତା? ସ୍ୱାମୀ ପୁଅର ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି। ହଁ ମମତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏଥର ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ। ବାପା ମାନ ମୋ ସାନ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନି ବାପା। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ବାପା ମୁଁ ସେ କୁନି ଛୁଆ ହେଇନି ବାପା। ଆଜି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେ କୁନି ମାନସ ହେଇକି ଆଉ ରହିନି ବାପା। ମୁଁ ପରେ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବାପା। କିଛି ଭୟଭୀତ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଧନ। ହଁ ବାପା। ଆରେ ତୋ ଦୁଇଟି ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଉପରେ ଅଛି ହଁ ବାପା। ତୋ ପିତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତୋ ଉପରେ ହଁ ହଁ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି ରେ ଧନ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥାରେ ବାପ ଗୋଟାଏ କଥା କ'ଣ ତୁ ବାପା? ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କାନନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ ରେ ଧନ। ହଁ ବାପା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟ ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ଧନ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି ବାପ, ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଞ୍ଚଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳି ତମରି ପାଶକୁ ଫେରି ଆସିବି ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଧନ। ତାହେଲେ ଆରେ ବାପ ହଁ ବାପା। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଧନ।